Paref Polorit, bonjour et bienvenue à tous. Notre pasteur est aujourd'hui à l'église d'Alfortville pour y apporter le message. Il a fait un échange avec le pasteur Gilbert Léognan, à qui nous souhaitons la bienvenue, à lui, à sa femme. Et c'est lui qui nous apportera le message ce matin. Bidjes Gesing mer Bajdamunke, Gartarov Sarmos Inisunu Yote. Nous commencerons ce culte par la lecture du psaume 97, que je lirai d'abord en français, puis Annie viendra le lire en arménien. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous, qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Բարև բոլորիդ։ Պիտի կարդանք Սաղմոս 97-ը։ Տերը կթագավոր է, երկիրը թող ցնծա, շատ կղզիներ թող ուրախանան, անոր շուրջը ամպ ու մարախուղ կա, արդարությունը ու իրավունքը անոր աթոռին հիմերն են, անոր առջևեն կրակ կերթա, ու անոր շուրջի թշնամիները կայրե, անոր փայլակները աշխարհը կլուսավորեն, երկիրը կտեսնե ու կդողա, լեռները մոմի պես կհալին Եհովայի երեսեն, բոլոր երկիրը Տիրոջ երեսեն, երկինքը կպատմե անոր արդարությունը, ու բոլոր ժողովուրդները կտեսնեն անոր փառքը, թող ամչնան այն ամենքը, որոնք կուռքերում կծարայեն, որոնք ունայնություններով կպարծենան, ով բոլոր աստվածներ, անոր երկրպագություն ըրեք, Սիոն լսեց և ուրախացավ, և Հուդայի աղջիկները ցնծացին, քու իրավունքիդ համար, ով Տեր, վասնզի դուն, ով Տեր, բարձրյալ ես բոլոր երկրի վրա, շատ բարձրացար բոլոր աստվածներուն վրա, ով Տերը սիրողներ, չարությունը ատեցեք, անիկա իր սուրբերուն անձերը կպահե, ամբարիշներուն ձեռքեն կփրկե զանոնք, արդարին համար լույսը ծագեցավ, և սրտով ուղիղներուն համար ուրախություն, Տիրոջմով ուրախացեք, ով արդարներ, ու անոր սրբությունը հիշելով շնորհակալ եղեք։ Ամեն։ Levons-nous pour prier ensemble. Votre gagné Karotki Hamar. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence dans nos vies. Je te remets le message que nous allons entendre ce matin. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions le recevoir comme tu le souhaites. Je te remets également nos familles, nos amis, nos malades. Sois avec chacun d'entre eux. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par un moment de louange. Bishalunageng Parapanuchan Yakelov. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir en
Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, par ta présence je lève les yeux vers le Dieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le Dieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus des cieux, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer,
mes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. On peut se mettre debout pour les prochains chants. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Det passas emanut, je wielkie lovkejsgokowym, Shadulachem Jesaison, Shadulachem Zispergelut, Jäger Jäger Genachan, Sultan Japan, Tenishwachuk Genazim, Mesklav Gelu, Racheté Keresman et la Radiam, Delge Patsas Emanut, Delge Patsas Emanut, Delge Patsas Emanut. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, que s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand,
et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Bonjour et quelle joie de nous retrouver avec Léa parmi vous ce matin. Pare polorit, Yevin shurachutun evor aisardu gernank der vailel yevzirar al vailel asuzo dan match. Il y a juste presque 2 ans et demi que je n'étais pas venu apporter la parole de Dieu parmi vous. C'était, si vous vous souvenez, au mois de décembre 2018, lorsque j'étais venu avec mon plâtre dans le bras. Je venais d'avoir la fracture du bras, et c'était l'occasion de partager avec vous la parole de Dieu et de nous rappeler comment Dieu est fidèle même dans les moments d'épreuve. Dziś Yergu gezdali arach vershinankam yegam tsezi azochosker karozelu amar yeman jamanak zifimech in cerkasgar vorovedev yes unetsadzei godovatskba. Paitsasvats mer polor nerutunerumech havadarime. Mais Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Geravidem vorbesi hovanu avedaran ksanerort kelur asvasashun chupanank. Yebidigartank inchpes der Iisus Christosa zadgva hachot giragi hantibum unetsav ish ashagernerun het. Et nous allons voir comment l'apôtre Jésus va rencontrer le dimanche qui suit Pâques, les disciples, comme aujourd'hui nous sommes le 2e dimanche de Pâques. Nous lirons donc dans Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres vinrent lui dire, « Thomas, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et alors Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru, Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Gartankasu Hosken ay samarneja, asvazashunchen, ay surp kirka, vormezi gnergatsene, merasvazain Hoskera, vormen kokevorabes, misht gushtanank, yevzoranank mer havatki mech. Ovanuksan dasna inen. Paitz das yerguken mega, yergvoria esvas Thomasa, annonset shesh yerpisus yegav. Yebmus ashagernera esin, anortedera desank, anarsav, yete ir tserkeruvra, pevernerun nëshanë që desnem, umadas, pevernerun dera që chotem, u im cerkës anorgora që chotem, qem havadash. U torhedu, tarcial, ashagesnera nersein, Tomasal anonsedesh. Yegav Hisus, tejev tërnerë kotsein, u gajnetsav anons meshter jevësav.
խաղաղություն ամենեցուն։ Ետքը ըսավ Թոմասին, մադդ հոստիր Թոմաս, եմ նայե, իմ ցերկերուս ու պեր քու ցերկդ ու իմ գողս գողե, եմ մի ըլար անհավատ, հավա հավատացյալ։ Եվ Թոմաս պատասխանտվավ ուսավ Հիսուսի իմ դերս ու իմ Աստվածս։ Հիսուսը ասավ անոր, որովհետև դու ինձ դեսար, ադորամար հավատացիր, Իրանի անոնց, որ դեսար չեն ու գ հավատան։ Աղոթենք։ Դեր Հիսուս, ոչավ քեզի պաշտանք քո սուրբ ներկայությունդ համար այս պաշտամունքի ժողովրդերը։ Պարկուդան, որ Սուրբ Հոգիով այս պաշտամունքենը սկիզբը մինչև վերջը դու ներկա ես, թող Սուրբ Հոգիդ ներշնչի քո դգար զարատ, եւ ինչ որ լսեցինք մեր հոգևոր կյանքի համար շինությանը լա։ Nous bénissons ton Dieu, nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu es ce Père plein de tendresse. Et merci parce que ce matin, tu as mis dans nos cœurs le chemin de ta maison. Et nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors nous accueillons ta présence parmi nous, Jésus, maintenant. Et nous prions pour que le Saint-Esprit puisse inspirer ton faible serviteur et que tu prépares nos cœurs à recevoir une parole qui va nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Mielar anhavat habahavadatsyal. Ով է Թոմաս, որուն Հիսուսը այս խոսքերը գուղե։ Թոմասը Հիսուսի դասերու շագներեն մեկն էր։ Երեք անգամ Թոմասի մասին խոսված է ավետարաններու մեջ։ Առաջին անգամ կտեսնենք, թե Թոմասը ինքը ունեցավ այս զորությունը, երբ Հիսուսը պիտի երթար Ղազարոսի քերեզվանի մոտ եւ հոն պիտի հալածվեր, Թոմասը մենք ալ Հիսուսի հետ էրտանք։ Պատրաստ է մեռնելու Հիսուսի համար։ Երկրորդ անգամ կտեսնենք, թե երբ Հիսուսը ասավ, թե ես երկինք գերտամ եւ հոն ցեզի դունը պիտի պատրաստեմ։ Եվ Թոմաս հարցում ունի. դեր ինչպես մենք այս ճանապարհը ճանչնանք եւ ինչպես մենք ալ քեզ հետ հոնալանք։ Երրորդը կտեսնենք, թե ավելի ծանոթ հատված, որ հիմա գարտացինք, Թոմասը կտեսնենք, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայություն պիտի վայելի զատկվահաչոր գիրագին, ինչպես այսօր երկրորդ գիրագին ենք, եւ Հիսուսի հետ այս մտերիմ, այս սրտասիրտ գաբը պիտի ունենա, եւ իրան ոչ կյանք պիտի հղաշոչի Տեր Հիսուսը, հարուսյալ Քրիստոս այսօր մեր մեջ ունի, քու կովտի, եւ Տեր այսօր գուզե վիրանորոքել քու կյանքդ, քու հավատքդ, եւ գուզե փոխել քու գասկածներդ, թեպի համոզում, թեպի հավատք եւ թեպի հույս։ Թոմաս մեզի օրինակ է, հավատացյալի մը, որ Հիսուսի հետ կալած է, Հիսուսի ջաշագած է, Հիսուսի հրաշները դեսած էր, բայց օր մեր կյանքի մեջ փորձանք մբադայցավ։ Եվ այս փորձանք ինչպես սև ամբեր երկինքեն մեզի արևը գտակցնի, մենք նույն կերպով կտեսնենք Թոմասը այս վիճակի մեջ գտնվեցավ։ Եվ արևը չի ծագիր մեր կյանքը մութի։ Եվ Աստծո արևը քու կյանքիդ մեջ չծագիր, որովհետև կյանքի բոլոր հոգսերը քու կյանքը կմտակցնի, անժամանակ թունալ ես Թոմասի կնմանինք։ Եվ ինչ պատահեցավ։ Առաջին սխալը, որ ունեցավ Թոմասը, իր վստահություն գործընծուց դեպի Աստծո, եւ երկրորդ իր վստահություն գործընծուց հավատացյալներուն հետ, աշակերտներուն հետ։ Նույնը կպատահի մեզին, երբեմն կյանքի մեջ նեղություն ունենք, ցավ, վիշտ, փորձանք, սուկ, հիվանդություն, բարդություն, եւ մենք անգամեն մեր հավատքը կդգարանա, կդադամցի, երբեմն ալ մեր հավատքը կգրնա մեռնին։ Ունենք մոմը, բայց փոցը չկա։ Ունենք հավատքի արտաքին գերբերը, բայց հավատքի զորությունը գործընծած ենք։ Եվ մենք բայկարի մեջ շատ դգարացած ենք, նույն հասած էր Թոմասին։
Թոմաս երկու սխալ լրած էր։ Առաջին ինչ էր։ Եվ զատգվա քիշեր Հիսուս գհայտնվի աշակերտներուն։ Բոլորն ալ Հիսուսի պիտի վայելեն։ Անոնք վախի մեջ փանդարգված էին, մեգուսացած էին ինչպես այսօր այս համաժարակը մեզի կմեգուսացնի։ Ինք հոն չէր։ Եվ չի գրծավ Հիսուսի հարուցյալ փրկիչը վայելել։ Չի գրծավ մխիթարվիլ, չի գրծար զորանալ, չի գրծալ իր հոգս, որ իր վրա ունենար, չի գրծար վերցնել։ Եվ այսօր համար գտեսնենք թե Թոմասը ինքը մեզի գծուցնետ է։ Եվ ցավ ու վիշտ ունիս։ Ասուզո դունեն մի հերանար։ Եվ ցավ ու վիշտ ունիս, արանսին մի գնար, քու անգունիտ մեջ, քու դանուտ մեջ։ Երկրորդը գտեսնենք թե Թոմասը իր վստահությունը գործածած էր հավատացյալներուն հետ եւ գտեսնենք թե նույնիսկ Հիսուսի հետ իր վստահությունը գործածած էր։ Գխորեթը Հիսուսը մեռած է։ Եվ Հիսուսը չի գռնալ իր օրյա պետքերուն պատասխանել։ Դերևս ցունալ երբեմն վիսի ցավիշտ ունիս որ գսես դեր, դու չես դեսնել ինձի։ Ուրիշները գործնես, բայց ինձ չես օրհներ։ Ուրիշներուն հրաշներ գնես, բայց իմ կյանքից մեզ հրաշներ չես ունել։ Մենք Թոմասի պես մեգուսացած ենք։ Աստծո մե զրկված, հավատացյալներեն զրկված եւ մինակ մեր արցունքներ ունենք, որ կթափենք եւ մեր սիրտը վիրավոր է։ Բայց կտեսնենք թե Հիսուսը չի ցկեր քեզ։ Չի ցկեր Թոմասը։ Գիտե թե Թոմասը դարաբանքի մեջ է, ցավի մեջ է։ Գիտե թե Թոմասը եթե շարունակվի ինքը պիտի փոսի մեջ ընկղմի եւ պիտի չելնի։ Եվ ինչպես զատգվա քիշերը հաջորդ գիրակվա օրը Թոմասը աշակերտներուն հետ էր։ Ալելույա։ Փառք Աստծո որդուն այսօր եկեղեցի եկած ես։ Մի ցկեր Աստծո դունը։ Մի ցկեր հավատացյալներուն հավաքույթը։ Հոնորտնություն գա, եւ Թոմաս պիտի վայելասի գա։ Եվ երբ հավաքված է հավատացյալներուն են, մեկ անգամ են Հիսուսը դեռ փագեին։ Բادرու մեջտեղը, հաստ բادرու մեջտեղ պիտի անցնի։ Եվ պիտի սե խաղաղություն քեզի։ Խաղաղություն ցեզի։ Առաջին շնորհք, որ Հիսուսը գբերե քեզի եւ ինձի եւ գոմոդենա։ Չի կանկադիշ, չի ներվիր Թոմասի նման, չի բաժեր իրեն, ոչ։ Գսե խաղաղություն քեզի։ Դեր այսօր գիտեք ու սիրտդ եւ քու վիշտդ։ Դեր գիտե այսօր եթե տուն բայկարի մեջ ես, նեղության մեջ ես։ Դեր գիտե եթե տուն փորձանք ունեցար։ Դեր գիտե թե այս համաժարակի ժամանակ թերևս մեծ դակնաբեն կանցնիս։ Բայց դեր գսե խաղաղություն քեզի։ Եվ հոն չի գնալ, մինան խոսքով չի, որ Հիսուսը քեզի գսիրե, գսե դես իմ սերկերես։ Էգուրմանդը թիրհոս։ Ես ալ վիրավորվեցա, ես ալ գիտեմ ինչ կնշանակե ցավեն անցնի, բայց իմ վերքերս քոց են, եւ մինակ սպի գմնա։ Մինակ սպի։ Ես որ ինգա 3 սպի ունիմ հոս, որ վիրավորվեցա, բայց ցավ չգա։ Եվ Հիսուսը գիտի, ուր որ գծավի այսօր քու կյանքդ, որ քեզի հավատքիդ մեջ դգարացավ եւ գսե խաղաղություն քեզի դես ես ալ այս ճանապարհին անցա ես ալ հարություն արած եմ որ քեզի հարություն դամ փուժում դամ եմ ժամանակ վեշ գսե գողստես մադը տիրհոս ամեն մեկ մեր հարցումներուն Հիսուս իր կորզնական պատասխան ունի եմ ժամանակին շարավ Թոմասը ձունգի եկավ Սիրելիներ, մեր կյանքի անհավատության եւ գասկածի ճանապարհները մեզի կգանչեն, որ մենք զուգինք կան Հիսուսի առջև եւ ընդունենք առանց Հիսուսի մենք գորած ենք առանց Հիսուսի այս համաժարակի ժամանակ մեզի պիտի ընկղմի ոչ ավելի զոհով պիտի դառնաս զուգի գուկա եւ գսե իմ դերս ու իմ Աստվածս դարդերոջը Հիսուսը ոչ միայն մեռավ,
հարություն արավ եւ գտակավորեք ու ցանկիտ վրա ընդունեք ինքն եք ու ցանկիտ դերը, բայց ոնց չի գնար։ Իմ դերս ու իմ Աստվածս։ Հիսուս մարդ չէ սիրելիներ։ Հիսուս Աստված է, որ մեր անգարող ցանկի սահմանները գրնա վերցնել, որ մենք գանքնենք, ավելի զորանանք, Աստվածային Սուրբ Օքին ուժը մեր մեջ շքա եւ մեզի նոր շունչ տա, սիրելիներ։ Ես կհավատամ, թե այս համաժարակը ավելի մեզի պիտի զորացնի։ Եթե Թոմասի պես մենք Հիսուսի առջև խոստովանենք մեր բագասներ, մեր դժգարությունները, մեր սահմանները եւ Սուրբ Օքին պիտի կա մեզի, ինչպես Թոմասի կյանքի մեջ։ Եվ պիտի վերագանտնեցնի մեր բլբլած լապտերը, մեր մարելու վրա լույսը, հույսը եւ հավատքը։ Բայց ոնց չի գնար Հիսուսը։ Հիսուսը ոնց չի գնար։ Հիսուսը գտեսնենք, թե Թոմասի ավելի անթին գխոսի, որպեսզի մենք ալգարինա անթիդալար։ Թոմաս, Տուն զիսնելու հավատացիր, ալելույա, բայց Երանի անոնց, որ դեսած չեն ու գհավատան։ Այսօր հավատքի աչքով դես հարուցյալ Քրիստոսը, որ գուկա քեզի մխիտարելու, փուժելու, վերագանտնեցնելու, որովհետեւ գենտանի հավատք ունենանք ավելի զորավոր, դեր օրհնի քեզ եւ ամեն մեկս։ Nous sommes le deuxième dimanche de Pâques. Jésus ressuscité va avoir une rencontre personnelle avec le disciple Thomas. Et cette rencontre va bouleverser sa vie. Si ce matin tu es venu au culte, ce n'est pas un hasard, comme chaque dimanche d'ailleurs. Le Seigneur t'a donné rendez-vous ce matin, comme il a donné rendez-vous à Thomas ce jour-là. Et cette rencontre qu'il va avoir avec Jésus le deuxième dimanche après Pâques, comme aujourd'hui, le Seigneur ressuscité vivant veut transformer ta relation avec lui. Dans les moments difficiles que nous vivons, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est que notre foi vis-à-vis de Dieu diminue. Le deuxième piège, c'est que notre communion fraternelle diminue. On se voit moins qu'avant. On se voit par Zoom, on écoute des messages, on regarde Facebook. Oui, c'est bien tout ça. Mais ça ne suffit pas. Et le but du diable dans ce temps de pandémie, c'est ça. Il veut affaiblir et même il veut éteindre notre foi et notre communion fraternelle. Mais Jésus va avoir une parole qui, depuis ce début jusqu'à aujourd'hui, résonne dans nos oreilles comme une vérité extraordinaire. Thomas, mets ton prénom à côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà de quoi on va parler ce matin. Comment Jésus, dans ces temps difficiles et compliqués que nous vivons, veut affermir notre foi pour qu'elle soit encore plus forte, pour que le message de l'Évangile porte encore plus de fruits, que l'Église de Jésus-Christ soit encore plus courageuse et hardie pour parler de l'Évangile. Qui est Thomas ? Thomas est l'un des 12 disciples que Jésus a choisis après toute une nuit de prière. Dieu t'a choisi pour être son enfant et son disciple. Tu es précieux à ses yeux comme Thomas. Thomas est cité à 3 reprises dans les évangiles. D'abord dans Jean, au chapitre 11, au verset 5. Dans Jean 11, verset 16. Lazare est mort, il est malade, il va bientôt mourir. On appelle Jésus. Et Jésus tarde à aller, il y va 4 jours après. Et puis voilà que les disciples disent, mais Seigneur, c'est pas sage que tu y ailles, parce que les pharisiens veulent te tuer, tu es en danger. Et qu'est-ce qu'il dit Thomas ? Allons-y, s'il faut mourir, on mourra avec Jésus. Thomas est prêt à mourir pour Jésus. Il a un caractère fougueux, courageux, fort et entier. Deuxième passage, c'est dans Jean 14, verset 5, il demande à Jésus, quand Jésus dit « Je vais vous préparer une place dans le ciel », ok, c'est où le ciel ? Et il dit « Où vas-tu, Seigneur ?» Mais quel est le chemin pour aller au ciel ?
Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas est un homme curieux, un croyant qui veut comprendre, il a soif de connaissance, il n'a pas peur de poser des questions. Et le troisième passage où on est parlé de Thomas, on l'a lu tout à l'heure, c'est dans l'évangile de Jean, au verset 20, verset 24, c'est sa rencontre avec le ressuscité. Alors, quels enseignements pouvons-nous retirer de ce face-à-face de Jésus ressuscité en ce dimanche qui suit la résurrection de Jésus? Premier point que j'aimerais souligner, tu peux être disciple de Jésus. Deuxième point, tu peux avoir des années marché avec Jésus, combattu avec Jésus, exposer ta vie pour rester fidèle à Jésus jusqu'au bout et d'être prêt, comme Thomas, à mourir pour lui. Troisième point, tu peux avoir vécu avec Jésus une vie d'intimité, de confiance, de service pendant des années. Et pourtant un jour, toi et moi, nous pouvons tomber dans le doute, dans l'incrédulité, et même m'éloigner un jour de Dieu, ou même du groupe des disciples qui représentent l'Église. Que pouvons-nous apprendre de Thomas en ces temps de pandémie où notre foi est profondément bousculée, ébranlée? Comment, en ces temps difficiles et compliqués, Dieu veut consolider et fortifier notre foi? Car c'est ce que je crois que Dieu veut faire dans ces temps. Comment Dieu veut réveiller ma foi? Comment Dieu veut purifier ma foi? Comment Dieu veut profondir et enraciner ma foi dans le Christ vivant pour vivre une relation encore plus intime avec Jésus? Ne pas laisser tous les bruits, toutes les nouvelles qu'on entend nous affaiblir dans notre intimité avec Jésus. Au contraire, mais vivre la puissance de Dieu et du Saint-Esprit dans les besoins que ce matin tu as. Peut-être tu les as mis de côté, mais le Seigneur voudrait ce matin les visiter, les guérir et les ressusciter. Car reconnaissons-le tous, ce qui affaiblit notre vie spirituelle, ce qui freine nos progrès spirituels, ce qui empêche que nous vivions les miracles de Dieu dans notre quotidien, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la pandémie. Ce sont mes doutes et mes incrédulités. Quel sera le message de Jésus à Thomas et à nous ce matin? La phrase est simple, mais elle est forte. Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. Quel sera le message de Jésus à Thomas pour ressusciter sa foi, consolider sa foi? Car la foi chasse l'incrédulité. Mais l'incrédulité chasse la foi. Dans quel camp est-ce que je veux me situer? Dans le camp d'une foi victorieuse qui, à la fin de cette pandémie, va être encore plus équipée pour vivre de nouvelles victoires? Ou alors rester des chrétiens frileux, repliés sur nous-mêmes, qui ont peur de leur ombre? Quelle a été la première erreur de Thomas? Apprenons de Thomas ce matin. Dans Jean 20, 24, nous lisons « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec Jésus et les disciples lorsque Jésus vint, le soir de Pâques. Le soir de Pâques, alors que Jésus ressuscité visite les 10, enfermés dans la chambre haute, à double clé, pour les libérer de leur peur, les guérir de leurs blessures, les remplir de paix, de joie, du Saint-Esprit, parce qu'à la fin, c'est ce qu'il fait Jésus, il souffle le Saint-Esprit sur eux. Thomas n'est pas là. Thomas est absent à la réunion. Première leçon. Plus je m'éloigne de la communion fraternelle avec mes frères et sœurs de l'Église, et plus je vais m'isoler, et plus le doute et l'incrédulité vont m'habiter, m'envahir pour refroidir ma foi, mon zèle, mon enthousiasme. Le but du diable, c'est de nous enfermer, de nous confiner seuls chez nous. Deuxième leçon. Thomas n'a confiance en personne. Peut-être aussi tu as perdu confiance, tu n'as plus confiance en personne. Même en ses plus proches,
Alors que ses amis, ses frères et sœurs en Christ lui disent « Thomas, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant, il nous a parlé, il nous a guéris. » Thomas ne le croit pas. Ces témoignages ne le touchent pas. Il reste fermé, froid comme de la glace. Pourquoi? Parce que Thomas a tellement été ébranlé par la mort de Jésus que cette épreuve douloureuse a éteint sa foi. Oh mes amis, ne lui jetons pas la pierre. Lequel d'entre nous n'a pas vécu ce genre de tempête intérieure au moment d'une grave maladie, d'un deuil, d'un échec, d'une déception, de relations personnelles perturbées, compliquées, de tensions? Alors qu'on a marché avec Jésus, alors qu'on a servi avec Jésus, alors qu'on s'est exposé pour Jésus, voilà que d'un seul coup nous faisons face à une épreuve qui nous déstabilise. Tout notre univers intérieur s'effondre. Et on se dit comme Thomas, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi que je fasse confiance? À quoi ça a servi que je m'investisse tant dans ma vie chrétienne? Si c'était pour en arriver là, ça n'en valait pas la peine. Et comme Thomas, nous sommes déçus. Nous sommes déçus de Dieu, nous sommes déçus des chrétiens. Et comme Thomas, on veut tourner la page. Comme Thomas, on ne veut plus côtoyer ces disciples de Jésus qui nous rappellent de tristes souvenirs. On est resté à la croix, à la mort. On veut oublier toutes ces expériences spirituelles du passé parce qu'on a l'impression que c'était faux tout ce qu'on a vécu. C'était pas vrai, puisque Jésus est mort. Et à ceux de nos amis chrétiens qui nous aiment et qui déploient tous leurs efforts pour nous pousser à croire, à revenir de nos décisions, à revenir à l'Église. Comme Thomas, nous répondons, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Vous pouvez faire venir le monde entier, tous les pasteurs les plus charismatiques, eh bien je ne croirai pas. Sa foi a été profondément secouée, comme ça peut nous arriver à nous aussi. Thomas est l'image du chrétien qui réfléchit, qui analyse, qui compte, qui mesure et qui a besoin de preuves concrètes, visibles, afin de croire que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Thomas veut voir, Thomas veut toucher pour croire. Et peut-être que toi aussi ce matin, comme Thomas, tu te dis, j'ai fait confiance, mais j'ai été déçu. J'ai été trop naïf, je me suis trompé, je n'ai pas fait les bons choix. Et parce qu'il a été déçu, le cœur de Thomas s'est endurci. Les yeux de Thomas se sont aveuglés. Son raisonnement humain a pris le dessus sur sa foi. Sa foi s'est affaiblie. Sa foi s'est endormie. La flamme intérieure a vacillé et puis elle s'est éteinte. La bougie est là, mais la flamme a disparu. Ce temps de pandémie a mis notre foi à rude épreuve. Beaucoup de gens que je côtoie dans l'Église, parmi nos jeunes, mes amis, mes voisins, les reportages que nous voyons sur les médias nous montrent que nous sommes fatigués aujourd'hui. Et peut-être toi ce matin aussi, tu es venu à l'Église, tu as fait l'effort, que Dieu te bénisse, mais tu es fatigué. Ils ont l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, que cette épreuve n'aura pas de fin et que personne ne peut nous donner des raisons d'espérer que bientôt ça va finir. Ils ne savent plus sur qui compter pour garder le moral, la foi en des jours meilleurs. Ils ont l'impression que le soleil s'est arrêté de briller et que plus rien ne sera comme avant. Et si nous aussi, ce matin dans l'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'œuvre chrétienne, nous sommes parfois déstabilisés. Nous ne savons pas où nous allons. Nous n'osons plus faire de projets dans la vie de l'Église. On n'ose plus préparer des réunions pour les dames, pour les jeunes, des soirées d'évangélisation. On ne sait pas comment préparer les activités de l'été dans nos centres de vacances.
Nous n'osons plus faire de projets. On dirait que la vie et l'œuvre de Dieu se sont arrêtées. Nous n'avons plus de vision à court, à moyen et à long terme. Thomas en est arrivé là. Peut-être que toi aussi, suite à cette pandémie, à ses conséquences dans ta vie personnelle, familiale, scolaire, professionnelle, dans la vie de l'Église qui fonctionne à minima, la flamme de ta foi est en train de vaciller toi aussi. Comme Thomas, tu te poses beaucoup de questions. Tu passes par des chemins difficiles, inhabituels. Tu te sens isolé pour faire face à des solutions compliquées que tu ne trouves pas. Tu te sens seul et sans force face à des montagnes infranchissables qui te barrent le chemin. Peut-être que comme Thomas, tu t'es confiné dans ton monde et tu as tendance à te replier sur toi-même, à regarder tout ce qui ne va pas autour de toi et en toi, en oubliant l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que Jésus est ressuscité. C'est que Jésus est vivant. Jésus vit en toi. Jésus marche avec toi. Jésus te voit, Jésus te connaît, il sait tout ce qui se passe. Il connaît tes combats et tes luttes. Il connaît les larmes que tu as dans ton cœur. Et tu as oublié qu'il était là. Parce que ces noirs nuages t'ont fait oublier la grandeur, comme on a chanté tout à l'heure, de Dieu et de Jésus. Jésus connaît tes fatigues, il connaît tes doutes, tes peurs du lendemain et parfois même tes révoltes. N'aie pas peur de les dire, tes révoltes. Elles sont naturelles. Au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ce jour-là, Thomas a bien fait d'aller à la réunion. Il a bien fait d'aller au culte ce jour-là. Une fois de plus, les portes de la maison sont fermées. Mais Jésus, ressuscité, est capable de traverser les murs de tes doutes, les murs épais de ton incrédulité, dans lesquels tu t'es enfermé. Il se présenta au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Le premier cadeau que Jésus te fait lorsqu'il s'approche de toi, il veut te donner sa paix. Je te donne la paix. Je vous donne la paix, ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'afflige point. Croyez en moi. Au verset 27, Jésus s'adresse à Thomas droit au but. Jésus fait toujours preuve d'amour et de pédagogie lorsqu'il veut nous convaincre de revenir à une foi vivante. Thomas, tu as eu des doutes sur les clous? Mais regarde, mets ton doigt là. Tu as des doutes sur mon côté? Mais regarde, la lance où elle est passée. Mets ton bras, il y a tellement de trous qui est fort. Mais regarde Thomas, si toi tu souffres, moi j'ai souffert avant toi. Mais aujourd'hui, il n'y a que les cicatrices. Une cicatrice, ça ne fait pas mal. Ça nous rappelle qu'un jour on a souffert. Mais Jésus, je suis venu pour te guérir Thomas. Quand Jésus s'approche de Thomas, il ne lui fait pas de reproches. Il ne le réprimande pas. Il répond avec bonté et douceur à chacun de ses doutes, à chacune de ses questions pour le convaincre. Veux-tu te laisser convaincre par Jésus ce matin? Elle est là la force de Jésus ressuscité. C'est par l'action de sa parole et du Saint-Esprit qui nous convainc de toutes nos incrédulités afin de ranimer en toi la flamme de la foi et de chasser tes craintes pour te remplir de sa paix. Et après cette démonstration visuelle, Jésus lui adresse un message verbal très fort, car la parole de Jésus, elle est créatrice. Quand il dit, il fait. Quand il promet, ça s'accomplit. Qui parmi nous ce matin veut recevoir cette parole? Thomas, ne sois pas incrédule. Ne regarde pas tous ces nuages noirs qui ont voulu obscurcir ta vie. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. Nous voyons dans la vie de Jésus
Combien par la foi il a guéri, il a ressuscité. Combien par la foi il a relevé ce qui était tombé. Combien par la foi ce qui paraissait impossible est devenu possible. Mais la rencontre de Thomas avec Jésus ne s'arrête pas là. Lorsque Thomas voit, touche et entend Jésus ressuscité, aussitôt, il réalise qui est Jésus. Il réalise sa grandeur, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et alors il tombe à genoux devant Jésus, il reconnaît son autorité dans sa vie. Moi je crois que nos doutes et nos incrédulités sont une école par laquelle Dieu veut m'apprendre à reconnaître sa grandeur et à tomber à genoux devant Jésus. Et dire mon Seigneur et mon Dieu, reconnaître la seigneurie de Jésus dans ma vie. Tout ce que je n'ai pas pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus, fais-lui confiance, en son temps, à sa façon, il va le faire. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est la seule fois dans la Bible où Jésus est appelé Dieu. Et c'est le plus incrédule qui va arriver à la fois la plus grande, à voir la divinité de Jésus. Jésus n'est pas un homme, il n'est pas limité par tes problèmes, par tes soucis, par tes difficultés. Mais Jésus, aujourd'hui, il est Dieu. Il a tout accompli à la croix pour vaincre tout ce qui te pèse ce matin. Thomas, l'incrédule, va devenir Thomas, le proclamateur de génération en génération de la seigneurie et de la divinité de Jésus. Et nous voyons que les doutes font partie de la foi chrétienne. L'important, c'est que tu ne te laisses pas enfermer dans tes doutes et dans ton incrédulité. Les doutes sont une école qui nous conduisent vers une plus grande intimité avec Jésus, afin de grandir dans notre foi, pour une foi plus mature, qui expérimente la puissance libératrice de Jésus. N'aie pas peur de t'adresser à Jésus. Avec toutes tes questions, c'est lui qui va y répondre. Moi, je ne peux pas, mais lui, il peut. Ma prière, c'est qu'au travers de cette pandémie, comme pour Thomas, ta foi en Jésus ressorte encore plus forte. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mais tout ne s'arrête pas là. Il y a le dernier verset, verset 29. Jésus qui a fait la première démarche vers Thomas, c'est lui qui s'est approché de lui. Jésus va aussi faire la dernière démarche vers Thomas dans ce passage. Et lorsqu'il va ranimer sa foi, Thomas va devenir, après la Pentecôte, un missionnaire, un évangéliste. Il va évangéliser ce qui aujourd'hui c'est l'Iran, l'Irak, jusqu'en Inde. Et en Inde, il y a plein d'églises qui s'appellent Saint Thomas. Parce que déjà, il est allé évangéliser là-bas. Dieu va fortifier à tel point ta foi que tu vas devenir un témoin de Jésus, avec l'onction de Jésus. Parce que tu l'auras vu par la foi, tu l'auras expérimenté, il aura libéré, guéri tout ce qui te pèse ce matin. Et tu vas devenir un proclamateur. C'est merveilleux que dans ce temps des pandémies, je n'ai jamais eu autant d'occasions de parler de Jésus que pendant cette épreuve. Mais tout ne s'arrête pas là. Jésus dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est bien, Thomas. Bravo, Thomas. Je te félicite, Thomas. Et les autres. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit Jésus. C'est nous aujourd'hui. Par la foi. Jésus voudrait que tu expérimentes la puissance de sa personne dans ta vie pour trouver une réponse à chacune de tes questions et trouver la paix et une foi plus forte. Par la foi, nous sommes vainqueurs. Je vous invite à vous lever et pour prier. Votre qui est l'un qui va retenir. Pendant que Gassia va jouer un morceau maintenant, nous allons méditer sur ce qu'on a entendu. Yerp Gassian bidinava kihima meng bidimodazen kinchvol le sadzenk. Yerp ce qui est vos sources pour qui mersur de rumesh pour la création rosker.
Սրդանց քեզի պարկուդանք Տեր Հիսուս, հարուցյալ փրկիչ, թակավորներուն թակավոր, դերերուն դեր, Աստված։ Պարկուդան, որ այսօր Թոմասի կյանքի միջոցով ինձի ու մեզի խոսեցար, անհավատ մի ըլլար, հաբա հավատացյալ։ Այսօր Տեր ուզեցի իմ և մեր հավատքը վերագենտանացնել, Եթե մենք ունենք սևամբեր մեր կյանքի մեջ քեզի գբերենք, որպեսզի քեզի բարձ գերբով, թեմ թիմաց, քո լույսիդ մեջ ամեն օր ապրենք, և այս հոգևոր փոցը, որ գարտնցնես իմ մեջս, գոգնես, որպեսզի մենք ուրիշներուն հետ հաղորդեմ, ոսնի եղբայրնես քույրերս այսօր, որ այս պատկամը գլսեն հոս ici le moulineau et où que se preuve à Spatkama. Merci Jésus parce que ce matin, tu t'es approché de chacun de nous. Et merci parce que c'est avec un regard d'amour et des paroles de bonté, de compassion que tu as relevé Thomas et qu'aujourd'hui tu nous relèves aussi. Merci parce que c'est toi qui connais tout ce qui est tempête dans nos vies, mais c'est toi qui, ce matin, nous donne la paix. Tu nous donnes d'avoir une foi qui renouvelle, qui se ressuscite, parce que c'est par la foi que nous sommes vainqueurs. Tu as dit, cette femme va en paix, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et Jésus ce matin te dit aussi, mon enfant, va en paix, c'est moi qui te guéris, et c'est moi qui te restaure dans une foi vivante et victorieuse. Amen. Gernak Nastil, vous pouvez vous asseoir, soyez bénis, et je passe le relais à mon jeune frère Mathieu. Merci pour ce message. Je vous invite à vous lever maintenant pour dire la prière du Notre Père en français, puis nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո սերը եւ Սուրբ Ոգին հաղորդությունը ցեզի հետ լա։ La grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous